दाता साहब ने लिखा कि जिसने रसूलुल्लाह को बशरियत की नज़र से देखा, जब हुजूर ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो हुजूर की ताज़ीम भी उसके दिल से रुखसत हुई। फरमाया जिन्हें बशरियत की नज़र ना रसूलुल्लाह नूं वेख्या वो अज वेखे या उस वेले वेखे, फरमाया उहदे दिल विच ताज़ीम नाल ही चली गई। ते फरमाया जिन्हें हकीकत की नज़र नाल वेख्या, हुजूर ज़ाहिरी दुनिया ते तशरीफ रखन या ले जान, उसके दिल से कभी भी अज़मत मुस्तफ़ा नहीं जाएगी। दाता साहब बड़ी बड़ी गल लिखी, एक किसी सूफी ने नहीं लिखी, मैं नहीं पढ़ी, लेकिन दाता साहब ने लिखी। एक है बशरियत की नज़र नाल देखना, एक है हकीकत की नज़र नाल देखना। फरमाया जेड़े फिरे सन ना उन्होंने बशरियत की नज़र नाल वेख्या, ते जिन्हां दी हकीकत की नज़र नाल वेख्या, फरमाया वो सिद्दीक़ अकबर। दाता साहब ने सिद्दीक़ अकबर की बड़ी ये शान बयान की थी। ए सैयद क्यों जी पहले नंबर से सिद्दीक़ अकबर का जिक्र किया। जिस सैयद को सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत के पहले होने से परेशानी हो वो दाता साहब नालों वड्डा सैयद है। ये वो सैयद है जिन्होंने रसूलुल्लाह ख्वाब में ज़ियारत भी करवाई ते नाल फरमाया भी सही कि तू परेशान क्यों है, मैं जिन्हों हथा ते चुकया हुआ तेरा भी इमाम है, तेरे इलाके के लोगों का भी इमाम है। यानी दाता साहब को हुजूर ने सनद भी दी, तू मेरा पुत्र है। हुजूर ख्वाब भी ज़ियारत भी करवाई। ये वो दाता साहब सैयदना सिद्दीक़ अकबर कौन है? कामिल सूफी। दाता साहब फरमाते हैं अगर तूने कामिल सूफी देखना है तो सिद्दीक़ अकबर को देख। हुण शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी इज़ालतुल खिफा की गल कर देते हैं। आपने फरमाया तलसउल हयात वल अफ़ाई। आपने फरमाया सिद्दीक़ अकबर जदों गार च गए ना, ऐ ही नामूस रिसालत है। जदों गार ते पहुंचे तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ की थी हुजूर पहले मैनू अंदर जान दो। जदों सिद्दीक़ अकबर अंदर गए तो फिर गल की बनी, जरा वो वेखो आपनू थोड़ी जहर वाले सप भी लड़े तो डाढ़ी जहर वाले सप भी लड़े तो कई सप लड़े। सिद्दीक़ अकबर ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी लिखा, लेकिन फरमाया लम यतहर्रक मखाफत अन यंतबे रसूलुल्लाह। सप दी दा आवाज़ ही बड़ी, सप दा शिकार ही बड़ा बंदे दा तबाह करने वास्ते। एक सप नहीं लड़या, हट हट के सप लड़े, लेकिन सिद्दीक़ अकबर के जिस्म में हरकत भी पैदा ना हुई। सिर्फ एक ही वजह थी, कहीं हुजूर की नींद में खलल ना आ जाए। ऐ सूफी ये कामिल है, सब लड़वा के भी हुजूर की नींद में खलल नहीं आने दिया। वो कोई सूफी होता है जो अपनी जान बचाए कि मुझे कुछ ना हो जाए, हुजूर की नामूस पर जो मर्जी भौंकता रहे, सूफी ये है। और फिर शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर पहले अंदर गए, अर्ज़ की थी हुजूर ला तदखुल या रसूलल्लाह हत्ता अदखुला। हुजूर आपने पहले दाखिल नहीं होना, पहले मैं दाखिल होता हूँ। आप अंदर गए, सारी गार की सफाई करने के बाद आपके पास जो चादर थी उसके आपने टुकड़े किए, और टुकड़े करने के बाद वो सारे सुराख बंद कर दिए। एक रह गया था जिसकी वजह से आपकी सांप लड़ा। और जब सुबह मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ने हुजूर ने फरमाया कि मैं सिद्दीक़ काल लहुन नबी फ़अैन सौबुका या अबा बकर। मैं सिद्दीक़ को तुम्हारी चादर किधर गई? वो चादर किधर गई? फ़अख़बरहु बिल्लज़ी सना। फिर जोड़ा राती कम की तसी ना दसिया हुजूर चादर मैं राती फाड़ देती सी। मैं क्यों फाड़ी? अर्ज़ की थी वो गार दे सुराख बंद कीते। तो फ़रफ़अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने अपने मुबारक हाथ चुक देते। हुजूर ने हाथ चुक के की गल दुआ मंगी, अल्लाहुम्मा जअल अबा बकर माई फी दरजती यौमल क़ियामा। या अल्लाह सिद्दीक़ को क़यामत वाले दिन वो उस मकाम में रखना है जिस मकाम में मैंने रहना है। जो हुजूर की नामूस के लिए अपनी चादर गार के सुराखों बंद कर दे, चादर फाड़ कर, और हुजूर की खातिर डांगे लगवाए, तो हुजूर तो ये दुआ दे देते हैं
یا اللہ اس کو اس مقام میں رکھنا ہے جس مقام میں میں نے رہنا ہے، تو حضور کی عزت پر جو وقت کے گورنر کو گولیاں مارے، حضور کی ناموس کے لیے صدیق اکبر نے کیا نا بھائی، یہ چادر کیوں پھاڑی تاکہ کوئی ادھر سے سوراخ سے کوئی چیز داخل نہ ہو حضور کی طرف، یہ ناموس رسالت کے لیے ہے، اور جو ڈانگ کھائے وہ کس لیے کھائے؟ وہ رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے لیے کھائے۔ تو یہاں بن مانگے کتنا مل گیا، بن مانگے کتنا مل گیا، مانگا بھی نہیں۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں۔ عشق جو ہے نا وہ اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، کسی کی تقریریں سننے سے یا کوئی بات نہیں ہوتی۔ ہاں صدیق اکبر نے حضور نے فرمایا سی کہ تسی پہلے جا کے سوراخ بند کرو، پھر غار بند کرو، پھر جناب تسی ڈنگ لواؤ۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ دی سراپا سوختن اندر طلب، اقبال کہندا دی تے نام ہی اس چیز دا ہے، حضور دی خاطر پگھل جائے بندہ۔ داتا صاحب نے لکھیا کہ جس نے رسول اللہ کو بشریت کی نظر سے دیکھا، جب حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور کی تعظیم بھی اس کے دل سے رخصت ہوئی۔ فرمایا جنہیں بشریت دی نظر نہ رسول اللہ نو ویکھیا وہ اج ویکھے یا اس ویلے ویکھے، فرمایا وہ دل وچ تعظیم نال ہی چلی گئی۔ تے فرمایا جنہیں حقیقت دی نظر نال ویکھیا، حضور ظاہری دنیا تے تشریف رکھن یا لے جان، اس کے دل سے کبھی بھی عظمت مصطفیٰ نہیں جائے گی۔ داتا صاحب بڑی بڑی گل لکھی، ایک کسی صوفی نے نہیں لکھی، میں نہیں پڑھی، یعنی داتا صاحب نے لکھی۔ ایک ہے بشریت دی نظر نال دیکھنا، ایک ہے حقیقت دی نظر نال دیکھنا۔ فرمایا جڑے پھرے سن نا انہوں بشریت دی نظر نال ویکھیا، تے جنہاں دی حقیقت دی نظر نال ویکھیا، فرمایا وہ صدیق اکبر ہے۔ داتا صاحب نے صدیق اکبر دی بڑی ادب شان بیان کی تھی، اے سید کیوں جی پہلے نمبر تے صدیق اکبر دا ذکر کیتا، جس سید نو صدیق اکبر دی خلافت دے پہلے ہون تے پریشانی ہوئے وہ داتا صاحب نال وڈا سید ہے۔ اے او سید ہے جنہاں نو رسول اللہ خواب وچ زیارت بھی کروائی تے نال فرمایا بھی صحیح کہ تو پریشان کیوں ہے، میں جنوں ہتھاں تے چکیا ہوا تیرا بھی امام ہے تے تیرے علاقے دے لوگاں دا بھی امام ہے۔ یعنی داتا صاحب نو حضور نے سند بھی دیتی تو میرا پتر ہے، حضور خواب زیارت بھی کروائی۔ اے او داتا صاحب ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کون ہیں؟ کامل صوفی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تو نے کامل صوفی دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ ہن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالت الخفا وچ کی گل کر دیتی، آپ نے فرمایا تلسع الحیات والافاعی، آپ نے فرمایا صدیق اکبر جدو غار وچ گئے نا، اے ہی ناموس رسالت ہے، جدو غار تے پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر عرض کی تھی حضور پہلے میں اندر جان دو۔ جدو صدیق اکبر اندر گئے تو پھر گل کی بنی ذرا وہ ویکھو، آپ نو تھوڑی زہر والے سپ بھی لڑے تے ڈاڈی زہر والے سپ بھی لڑے تے کئی سپ لڑے صدیق اکبر۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھا، لیکن فرمایا لم یتحرک مخافت ان ينتبه رسول اللہ، سب دی دا آواز ہی بڑی، سب دا شکار ہی بڑا بندے دا تباہ کرن واسطے، ایک سپ نہیں لڑیا، ہٹ ہٹ کے سپ لڑے، لیکن صدیق اکبر دے جسم وچ حرکت بھی پیدا نہ ہوئی، صرف ایک ہی وجہ تھی کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ اے صوفی یہ کامل ہے، سب لڑوا کے بھی حضور کی نیند میں خلل نہیں آنے دیا۔ وہ کوئی صوفی ہوتا ہے جو اپنی جان بچائے کہ مجھے کچھ نہ ہو جائے، حضور کی ناموس پر جو مرضی بھونکتا رہے، صوفی یہ ہے۔ اور پھر شاہ ولی اللہ فرماندے سیدنا صدیق اکبر پہلے اندر گئے، عرض کی تھی حضور لا تدخل یا رسول اللہ حتی ادخل، حضور آپ نے پہلے داخل نہیں ہونا، پہلے میں داخل ہوتا ہوں۔ آپ اندر گئے، ساری غار کی صفائی کرنے کے بعد آپ کے پاس جو چادر تھی اس کے آپ نے ٹکڑے کیے، اور ٹکڑے کرنے کے بعد وہ سارے سوراخ بند کر دیے، ایک رہ گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کی سانپ لڑا،
اور جب صبح میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضور نے فرمایا کہ فرمایا صدیق قال له النبی فأین ثوبک یا ابا بکر، فرمایا صدیق کو تمہاری چادر کدھر گئی؟ وہ چادر کدھر گئی؟ فاخبرہ بالذی صنع، پھر جوڑا راتی کم کیتا سی نہ دسیا حضور چادر میں راتی پھاڑ دیتی سی، میں کیوں پھاڑی؟ عرض کیتے ہو غار دے سوراخ بند کیتے تو فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اپنے مبارک ہاتھ چک دیتے، حضور نے ہاتھ چک کے کی گل دعا منگی، اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، یا اللہ صدیق کو قیامت والے دن وہ اس مقام میں رکھنا ہے جس مقام میں میں نے رہنا ہے۔ جو حضور کی ناموس کے لیے اپنی چادر غار کے سوراخوں بند کر دے چادر پھاڑ کر اور حضور کی خاطر ڈانگ لگوائے تو حضور تو یہ دعا دے دیتے ہیں یا اللہ اس کو اس مقام میں رکھنا ہے جس مقام میں میں نے رہنا ہے۔ تو حضور کی عزت پر جو وقت کے گورنر کو گولیاں مارے، حضور کی ناموس کے لیے صدیق اکبر نے کیا نا بھائی، یہ چادر کیوں پھاڑی؟ تاکہ کوئی ادھر سے سوراخ سے کوئی چیز داخل نہ ہو حضور کی طرف، یہ ناموس رسالت کے لیے ہے، اور جو ڈانگ کھائے وہ کس لیے کھائے؟ وہ رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے لیے کھائے۔ تو یہاں بن مانگے کتنا مل گیا، بن مانگے کتنا مل گیا، مانگا بھی نہیں۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں۔ عشق جو ہے نا وہ اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، کسی کی تقریریں سننے سے یا کوئی بات نہیں ہوتی۔ ہاں صدیق اکبر نے حضور نے فرمایا سی کہ تسی پہلے جا کے سوراخ بند کرو، پھر غار بند کرو، پھر جناب تسی ڈانگ لواؤ۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ دی سراپا سوختن اندر طلب، اقبال کہندا دی تے نام ہی اس چیز دا ہے، حضور دی خاطر پگھل جائے بندہ۔